গ্রামে গঞ্জে বিজেপি গ্রামে গঞ্জে ভূভাগ্র গ্রামে গঞ্জে টিপামঠা ও টিপাবাসী কইতাছে ওই গ্রামে গঞ্জে কইতাছে বিজেপি আইতাছে ওই গ্রামে গঞ্জে কইতাছে বিজেপি আইতাছে ওই টিপাবাসী কইতাছে বিজেপি আইতাছে ওই আগামী লোকসভা নির্বাচনে পদভূমিকা ভোট দিয়া বিপুল ভোটে জয় করুন আগামী লোকসভা নির্বাচনে পদভূমিকা ভোট দিয়া বিপুল ভোটে জয় করুন আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয় করুন টিপামঠা লং লেট ভূভাগ্রা লং লেট এই মোদিজি লং লেট বিজেপি লং লেট ভূভাগ্রা লং লেট আগামী লোকসভা নির্বাচনে পদভূমিকা ভোট দিয়া বিপুল ভোটে জয় করুন আগামী লোকসভা নির্বাচনে পদভূমিকা ভোট দিয়া বিপুল ভোটে জয় করুন বিজেপি লং লেট ভূভাগ্রা লং লেট টিপামঠা লং লেট আগামী লোকসভা নির্বাচনে পদভূমিকা ভোট দিয়া বিপুল ভোটে জয় করুন আগামী লোকসভা নির্বাচনে কৃষি মাকে বিপুল ভোটে জয় করুন টিপামঠা লং লেট টিপামঠা লং লেট বিজেপি লং লেট আজকে কোষা বাজারে মিছে দলে দলে যোগ দেন আজকে কোষা বাজারে মিছে দলে দলে যোগ দেন এই মোটা বিজেপিটাকে আজকে কোষা বাজারে মিছে দলে দলে যোগ দেন ওই বামফ্রন্ট কংগ্রেস বিজেপি ওই বাম কংগ্রেস বিজেপি এই বাম কুশ আমরা পাহাড়ে জায়গা দেব না ওই বাম কংগ্রেসকে আমরা গ্রামে গঞ্জে জায়গা দেব না ওই টিপামঠা লং লেট এই ভূভাগ্রা লং লেট এই বিজেপি লং লেট ওই গ্রামে গঞ্জে ভূভাগ্রা এই গ্রামে গঞ্জে ভূভাগ্রা এই গ্রামে গঞ্জে মুদিজি এই গ্রামে হামবাইমাই আফারো আজকে সিডল কাম কেস নাম্বারে বাগৈ খরকটা বেশি থাকলা যেহেতু চিনি বিপ্লব দাস হাজাকলা বেশি খরক থাকলাইব বরক এরিটেড হই থাও বিনি বাগে आं সব স্পিচ লারনাय আজ থেকে 3 বছর আগে কাইসা সিকনসা পার্টি এবা এনজিও নাম জাংমানি ও পার্টিনি মং যে সময় সাম জাফরসি সময় কেবো সিনিয়া ও এনজিও এবা ও পার্টিনো অনলি ইনসাফ সিনিসে খালাयो যে ও সিকনসা পার্টি কোনো কিছু খাই মাগলা ত্রিপুরা রাজ্য ক্ষমতা তহলাই ভুনুক্তি क्षमता तहलाई भुनुक्ति त्रिपुरा राज्य एडिसिओ सरकार गठन खाई खुनुहा बिनि परे विधानसभा 13 जना एमएलए लामानी पर्यो जों नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी में कैसा अंडरस्टैंडिंग थाने एग्रीमेंट जों ताबक एक लगे सरकार चालां लायनाय हिनै जों अखारजाक गाबंला बरक सावा टिपामठानि जे वारियार्स दङ आमी जे आवाज खोनानाय दङ आं क्लियारलि सानाय गाबंला बरक सावा जों जे बीजेपी भोट रिया तामानि बागै जों बीजेपी भोट रिनाय आबो कायसा जत्तनि बख्रागो क्वेश्चन आज থেকে 1 and 2 ইয়ার আগে যে তিনি হার এরিয়াও তিনি महाराजा खामानि पावो जे जुने राइटिंग बाय रिनाय जे जुने एग्रीमेंट बाय रिनाय ओ पार्टी बाय जों अलायन्स संनाय अंडरस्टैंडिंग थानाय कायसा आबोनो जों क्लियर हमनि बावो जों तामनि बागै दिनि थानि नां आगे आसि सावने जेफ्रो दांगानि सेगां GZOS पार्टी दंमानि ओ पार्टी कैसा आंचलिक पार्टी अब कुनै नेशनल पार्टी टिप्रा सारानो खोलक मानि ओ समय कैसा ने थाजाबो जों जे जिनि 6 शिड्यूल जे टीटीआरसी खाइ नै जों बबाय एग्रीमेंट लांनाय ओ समय दङ सेंट्रल कांग्रेस नि गवर्नमेंट ओ समय दङ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जेफ्रो जिनि नरेंद्र मोदी समाजमंत्री द्वारा जेफ्रो सेंट्रल गवर्नमेंट
বাই মালায়ে চুক্তি অংশ ওর সঙ্গে চাও সিপিআইএম এটা তো কখনো হবে না। এত ছোট রাজ্য, এই ছোট রাজ্যতে কোনোদিন শিডিউল হবে, কোনোদিন টিটিএডিসি হবে না। কিন্তু বরং লিডারশিপ আসুকে ক্রাফ আসুকে স্ট্রিট মানে বাবিন দিদি টিটিএডিসি তুই কোনো ভাইগা সাজারে থাকতে বকত আমরা তো কল্যাণী করিয়া আমরা তো মূল্য খাইনি তো দিদির সাথে সাথে দিদিনো जों जेफ्रो एडिसिओ फाइनाले साकांबो फाइनाले बरेबो जों सामानि दङ जों जे राइटिं बाय नै जों ओ बुबाइसे एलायन्सआव थांनाय एबा आन्डारस्टेन्डिंआव थांनाय जों जत थाइमोनो भारत बर्षरो भारतीय जनता पार्टी सेन्ट्रालो आसुकजा कामांगो बरक सि मारो जों जुदि एलायन्स जों थांला बाहायके आंना नालाय तामनि बागै जिनि जे डिमान्ड रनि गसेमानि बिसिं बिसे जों तिनि कायसा आन्डारस्टेन्डिंग आव थाङो कायसा आन्डारस्टेन्डिंग जिनि जे डिमान्ड रनि आगे तिनि महाराजनि सर्भिसनो क्लियर खालामते जे सानाय र जों जे हिंसा खालामनाय अब आलका पार्टिया सीपीआईएम कांग्रेस पार्टी से फरक खाओ सामने बखत दिल्ली में लागे फालचन कोनोदिन महाराज कोनोदिन फालजिया जों तिनि सानि मसाव आज से 70 बछर आगे सीपीआईएम कांग्रेस दलो वहार लायो सरकार आसुक लायो 25 बछर 30 बछर 5 बछर पिछले माजे सिखलायो किंतु ओ बिसिनो टिप्रा सर केवल याद पैसा हो दादा केवल फ्री खाली ना किंतु कोनो किसो मानिया केवल एमएलए चला केवल मिनिस्टर चला समझौन त्रिपुरा को मेरे आगे से कांग्रेस नहीं बसवाने वाइस कांग्रेस ने सीपीआईएम वाइस त्रिपुरा मुठा वाइस टीएसपी अब सीधा टीएसपी कब्जा वाइस त्रिपुरा मुठा फाइब्रो त्रिपुरा मुठा से गुलमा खाए फैमिली बोतल खाए फैमिली अब त्रिपुरा मुठा सीधा खाली में था टीएसपी नंजे जगह फलो खाली किंतु नीली आगे नी रेकॉर्ड नहीं नंजे तो फिर नीली बाजे सिंधु पात्रो रास्ता जानो तबको तमे बड़ा पीने वाला ताम माने पुलिस दाल तिमीले पुरै बसे याद गरे किंतु बडा राम्रो काले बजार तंगो तबको याद तोगा किंतु तबको बडा गुरु किशोर लाने सिद्धांत लजगिया बडा अमरो पुरा स्थिति एडिसिने तामी खेला कोनो कागज करे ओ बडा जे बडा जागाला ओ बडा चाकरी नै जे पुरा सात जुन चेयरमैन 6 मास आफू माने बिसिङै 7 जुनले कागज राखिला वो फरक से चाकरी नीचे मानने नीचे छाला माने वो से जागा माने आम निजर या पर काम सुरी रिकमेंडेड फये गरम तिनी चाकरी रे किता एतो दुकान गरमनि बागै सुजुग सुविधा रे किता बक जे जिनि गरमर ठकमा पुरो किशोर लान्टिया आम फाइमानि यकलो जे दिन आम चेयरमैनशिप जॉइन फ्राई गाला देबासाब जोनालो ओ दिन जे जागा लफुंग आंदोलन में पासानी संसुमान आमी यापन रूमे करा पायो तिनी जागा ओ जागावर जितेन चौधरी बसलाय ओ जागावर जितेन चौधरीले जितिलाई यार सिम्प्रो आमी खाली कायसाले पैसा नङासो वानसंनि नांनाय महाराज तार पछि जों डिसिजन लानाय महाराज साहेब बनबायसा जों सुजुग होनि नांनाय ओ जे जागाव थाङो भलो जितिगला हाय भालो जों बोलो जुतु महाराजले तिनी अवदानदाय जितेन चौधरी जे तिनी एसेम्बली कैसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बरम आया के रिस्पेक्ट माननानै यागलो तिनी बार त्रिपुरा मुठानि एगेन्स्ट करब छाओ तिनी 25 बछरनि राजदूत रॉयल फैमिली ने थाकाओ जे भाबे एटेक खाइला जे भाबे जों जे तिनी रिसा कान्जा उड़ीसाले जे अमाइनो जे अपमान खाइला ए सारा कोनो किसिमको जग्या मोबाइल फेरि कलेज बादल चौधरी मिनिस्टर त माने बिलोनियार टाउन छाना किंतु पोला छालाओ काइछाबो तुटाला बिल्डिङ करे जत चिकन बिल्डिङ काइछाबो से करे बोचे उसके बसर मिनिस्टर एमपी 5 बसर एमएलए लीडर ऑफ ऑपोजिशन सामने काइछाते फुलो मानो तिनी पोला छाला तुटाला बिल्डिङ एक काम करे तिनी लक्ष्मी से थाने दे
अब प्रूफ एवं प्रमाण पश्चिमीसे दुईतला बेलिए एसपी सनामै पश्चिमीसे आराम पाबो किन्तु बरफ रंगनी भावे कोनो दिनगण सकिया सागसागनी भावे अछको ताभालो 5 वर्ष सुरु हुआ ओ 5 वर्षनि पयो नेक्स्ट विधानसभा पूरा थाउटी काइसा भने छिटो चोदरो सितिर नानी अब संसार करे अब आम जनमजन त्रिपुरा सावो जागाव कलासुरा बजार बसावै नों जोते खानाय दलाय कुनजो कासिमै खाना दियाइছে नों একটা ভালো সুযোগ দিয়া नों যে সুযোগ মানে কাইছে দিনে বরাবরনি বাগিনি করছান হই কিন্তু नों ছায়া আর কাসিমা সামান তো সমাধান ত্রিপুরা যেভাবে এডিসিটি পাইগা ত্রিপুরা সারানি বাগৈ কনস্টিটিউশনাল সলিউশন পাইনাই ও পিছিনো লগ্ন যে পাবলিক খাই জামানে কাগজ থেকে পাবো বিনি পরে করতেব পিছিয়ে তেইজো কাগজ পাবো জড়ানো नासिंगी टाइम न नासिंगी सबर का फल बहुत मीठा होता है और जल्दी का काम शैतान का होता है जल्दी काम करने की कोशिश मत करो वरना शैतान की तरफ भाग जाऊंगा ना कुछ मिलेगा ना लोगों को कुछ मिलेगा